बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका उर्दू का लेक्चरर गौर शहजाद। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2। जो बाकी हमारे पास अशार बचे थे उससे बकिया हिस्सा हम आज वो पढ़ेंगे। उससे ही उसी गज़ल का एक शेर हम पिछले मतलब जो अशार पढ़े थे उनसे मुताल्लिक़ जो शेर है उसको भी हम फिर से दोहराएंगे और आगे हम बाकी इसके जो अशार है उनको हम पूरा करेंगे। ये साथ में मैंने इधर इसके हर शेर के हवाले का शेर लिखा है, इधर दर्ज की है, साथ में इसका शेर हवाले का इधर दर्ज किया है। मज़ीद मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। फिर से इसको मैं दोहरा दूँ कि हैदर अली आतिश वो फैज़ाबाद में 1764 में उनकी पैदाइश हुई और लखनऊ में 1846 में उनकी वफ़ात हुई। मसदी के वो शागिर्द थे, गुलाम हमदानी मसदी के वो शागिर्द थे। दबस्तान लखनऊ से ये ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी शायरी में मामला बंदी पाई जाती है। ये दबस्तान लखनऊ में अपना एक मकाम रखते हैं। ये मुनफरिद मुमताज़ हैसियत के मालिक हैं इसमें दबस्तान लखनऊ में। तो हम अब गुफ्तगू करते हैं इनके अशार से मुताल्लिक़। ये पिछले शेर से पिछली गज़ल में पिछली मतलब है कि वीडियो में हमने ये गज़ल का शेर हमने पढ़ा था। ठीक, पैगंबर का मकसद हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबान गैर से क्या शरह आदत करते। अगर हमें पैगाम लेके जाने वाला यानी कि महबूब तक पैगाम पहुंचाने वाला अगर हमें मुयस्सर नहीं हुआ, अगर हमें नहीं मिला तो अच्छी बात है। ज़ुबान गैर से क्या शरह आदत करते, हम किसी और की ज़ुबान से अपने दिल की आरज़ू किस तरह से बयान करते हैं कि हम अपने दिल की कैफियत, अपने दिल की जहलात वाक़यात, अपने दिल के जो दुख तकालीफ वो किसी और की ज़ुबान से मैं किस तरह से पेश करूं, क्योंकि मेरे दुख दर्द की कैफियत मेरे महबूब को मैं खुद ही बतला सकता हूं। जो मुझ पे गुजर रही है वो कोई और नहीं बता सकता, कोई और मेरी उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता जिस कैफियत को मैं खुद बयान कर सकता हूं। जी, हमारे पास उसके बाद है शेर नंबर 3। मेरी तरह से मैं और महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते कि जिस तरह मेरी तरह से मैं कहते हैं मैं और महर, ठीक, मैं चांद महर सूरज आवारा है, ये भी आवारा है। देखें चांद और सूरज अल्लाह ताला के हुक्म से अपने अपने मदार में मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं। उनका जो फराइज़ है, उनकी जो ड्यूटीज हैं वो उनको अदा कर रहे हैं। लेकिन शायर ने एक अछूता तख़य्युल है इसका, शायर का अजब इसने एक अछूता ख्याल इसने लिया है कि ये चांद और सूरज ये आवारा है और तशबीह कहती है, कहते हैं कि मेरी तरह से आवारा है। क्यों आवारा है? किसी हबीब की ये भी है जो सुजू करते हैं जिस तरह से इनका भी कोई महबूब, कोई हबीब इनसे जुदा हो गया, बिछड़ गया, जिसके बायस ये बेचैनी और बेकरारी में सरगर्दां हैं, मुसलसल तलाश रहे हैं इसको, अपने महबूब को, जिस तरह से मैं अपने महबूब को तलाश रहा हूँ, खोज रहा हूँ। तो मेरी तरह से मैं और महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते जिस तरह से मैं अपने महबूब की तलाश में इधर उधर सरगर्दां हूँ। बार बार मैं अपनी बेकरारी बेचैनी के आलम में कभी किधर जाता हूँ, कभी किधर जाता हूँ। तो मेरी तरह से चांद और सूरज भी मुझे लगता है आवारा है, क्योंकि ये भी किसी अपने महबूब की तलाश में है। जिस तरह से मैं अपने महबूब की तलाश में दर बदर भटक रहा हूँ। जिस तरह से एक हवाले का शेर है कि तेरे पूछे इस बहाने मुझे दिल से रात करना, तेरे पूछे इस बहाने मुझे दिल से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। कि महबूब की कूचे में बार बार जाता है कि शायद दीदार यार हो जाए, शायद महबूब का दीदार हो जाए, शायद वो उसको देख पाए। जी, अब हमारे पास देखते आगे शेर नंबर 4। इसका हवाले का शेर है जो शेर नंबर 3 का, वो मैंने दर्ज किया।
کہ حوالے 6 نمبر 3 میری طرح سے میں و مہر بھی ہیں آوارہ کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، اس شعر سے متعلق حوالے کا شعر میں نے پہلے بتایا کہ تیرے پوچھے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، بالکل اسی سے حوالے سے متعلق ایک اور شعر ہے، پھرتا ہے رات بھر چاند کس کی تلاش میں، پھرتا ہے رات بھر چاند کس کی تلاش میں، کیا اس کو بھی کوئی داغ جدائی ہے دے گیا، پھرتا ہے رات بھر چاند کس کی تلاش میں، کیا اس کو بھی کوئی داغ جدائی ہے دے گیا، کہ مراد اسے بھی کوئی داغ جدائی مل رہا ہے کہ چاند بھی مسلسل پھر رہا ہے رات بھر اور سورج وہ دن بھر مسلسل پھر رہا ہے، یعنی کہ ان کی گردش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، چاند اور سورج مسلسل گردش میں یہ مسلسل اپنے سفر کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کا بھی کوئی اپنا کوئی پیارا کوئی عزیز ان سے بچھڑ گیا، جس طرح سے مجھ سے میرا کوئی پیارا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہے، تو وہ جدائی کے عالم میں شاید کیا کہتا ہے کہ اس کو ایسا اسے تخیل قائم کیا کہ حالانکہ سورج اور چاند تو ازل سے جو ہے نا یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں گردش کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس نے اس سے چاند سے اور سورج کی تشبیہ نہیں دی، بلکہ اس نے کہا میری طرح سے، بلکہ کہتا ہے یہ سورج بھی اور چاند بھی کہتا ہے میری طرح سے آواز ہے، یعنی کہ اس کا دکھ شاعر کا دکھ چاند اور سورج کی اس کے گھومنے اس کے اپنے مدار میں حرکت کرنے سے بھی پہلے کا دکھ ہے، یعنی کہ اس کا دکھ اب پہلے کا دکھ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے یہ بات باور کرائی ہے کہ اس کا دکھ بہت بڑا ہے، اس کا غم بہت بڑا ہے، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرح سے سورج اور چاند بھی مسلسل گردش میں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کسی محبوب کی اپنے حبیب کی جستجو کر رہے ہیں اور اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ حوالے کا شعر میں نے بتا دی کہ میں پڑھ دیتا ہوں، پھرتا ہے رات بھر چاند کس کی تلاش میں، کیا اس کو بھی کوئی داغ جدائی ہے دے گیا۔ جی پھر آتے ہیں ہم اپنے شعر نمبر 4 کی طرف، شعر نمبر 4 کی طرف، کہ ہمیشہ میں نے گرے باغ کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گرے باغ کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے، کہ میں نے دیکھیں اس کا مطلب ہے گریباں کو چاک چاک کیا، چاک چاک کرنا یعنی کہ اس میں چھید ڈالنا، اس کو گریباں کو پھاڑ ڈالنا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا کہ میں نے ہمیشہ اپنے گریباں کو پھاڑ ڈالا، اس کو چاک کر دیا، اور تمام عمر رفو کر جو ہوتا ہے وہ کپڑے میں جو چھید ہوتا ہے، کپڑے میں جو چھید ہوتا ہے اس چھید کو رفو کرنے والے کو رفو گر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ چھید جو ہوتا ہے کپڑے میں وہ بھر جائے، اس کو بھرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں رفو گر کہتے ہیں، کہ وہ اس سے اس کپڑے میں موجود چھید کو بھر دیتا ہے، کہ میں نے ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تو وہ کہتا ہے شاید کہہ رہا کہ میں ہمیشہ اپنے گریباں کو پھاڑتا رہا، چاک چاک کرتا رہا، اس کو چھیدتا رہا، لیکن جو رفو کرتے یعنی کہ رفو کرنے والے تھے، جو کپڑے میں چھید ہوتا ہے اس چھید کو بھرنے والے تھے، اس کو رفو ہی کرتے رہے، کیونکہ وہ جب اس کے کپڑے کو رفو کر دیتے وہ پھر اس کو چھید دیتا، وہ پھر اس کپڑے کو پھاڑ دیتا، تو لہذا وہ کہہ رہا ہے ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے، کہ میں نے ہمیشہ اپنے گریباں کو چاک چاک کیا ہے، اور جو میرا گریباں جب چاک ہو جاتا تھا، جب چھد جاتا تھا، جو رفو کر تھے وہ اس کو رفو کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ میں جب بھی کبھی قرب کے عالم میں ہوا، تکلیف مسائل پریشانی کے عالم میں ہوا، جب مجھے کسی طور سکون نہ آتا تھا تو مجھ پہ عجب ہی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ میں اس دیوانگی کے عالم میں اپنے گریباں کو تار تار کر دیتا تھا، لیکن میرے جو اپنے تھے، میرے جو دکھ درد بانٹنے والے تھے، وہ آتے مجھے تسلی دیتے کہ وہ مجھے سمجھاتے بہلاتے، لیکن مجھ پہ کسی شخص کی کوئی بھی بات اثر انداز نہ ہوتی تھی، کیونکہ مجھے ایک ہی دھن لگی ہوئی تھی اور میری توجہ کا مرکز صرف میرا محبوب تھا، تو میرے دل کو کسی طرح سے سکون یا قرار نہیں آتا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا، بالکل جس طرح سے چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا، بالکل
छलनी में जैसे पानी नहीं ठहरता, बिल्कुल उसी तरह से आशिक के दिल में सब्र नहीं आता, आशिक के दिल को करार नहीं आता। जिस तरह से छलनी में पानी नहीं ठहरता, बिल्कुल इसी तरह से आशिक के दिल को करार नहीं आता। तो वो कह रहा है बेकरारी के हाल में वो बार बार अपने जो गिरबान था उसको चाक चाक कर देता, तार कर देता, और जो रफूगर थे उसको सीने वाले थे उसको सीते रहे, लेकिन वो बार बार तार करता रहा। ये नहीं कि लाख को उसको समझाए, बहलाए, उसको उसकी कैफियत को वापस लाने की कोशिश करे कि उस कैफियत से निकल आए और वो एक आम शख्स की तरफ से हो जाए, लेकिन उस पर दीवानगी का आलम छाया हुआ है, उस कैफियत में वापस नहीं आ रहा। चाहे उसको जितने भी उसके अजीज अकारब, उसके दोस्त अहबाब उसको समझा रहे, बहला रहे हैं और उसके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं ताकि किसी तरह से वो उसको, अपने दोस्त को, अपने महबूब को भूल जाए, लेकिन वो कहता है कि मैं किसी तरह से उस ख्याल को नहीं भूल रहा। तेरा ख्याल तो मैं 1000 बार छोड़ दूं, तेरा ख्याल तो मैं 1000 बार छोड़ दूं, लेकिन तेरा ख्याल मुझे छोड़ता नहीं। तेरा ख्याल तो मैं 1000 बार छोड़ दूं, लेकिन तेरा ख्याल मुझे भूलता नहीं। ठीक है, वो भूलना चाहता लेकिन नहीं भुला पाता। ठीक है, तो चाहे जितने भी दोस्त अकारब उसको आकर उस तसल्ली देते हैं, उसको तसल्ली देते हैं कि किसी तरह से तस्कीन आ जाए, करार आ जाए, लेकिन उसके दिल को करार नहीं आता, उसके दिल को किसी तरह से भी करार नहीं आता। वो बेचारे के आलम में कहते हैं मुझको न चाहिए सुकून, मुझको न प्यार चाहिए, मुझको न चाहिए वफा, मुझको न चाहिए वफा, मुझको न प्यार चाहिए, मुझको सुकून चाहिए, मुझको करार चाहिए। न जाने कब ये दिल का दर्द जाएगा, कहते हैं मुझको न चाहिए वफा, मुझको न प्यार चाहिए, मुझको सुकून चाहिए, मुझको करार चाहिए, न जाने कब ये दिल का दर्द जाएगा, रहूंगा होश में तो कौन सताएगा। मुझको तो हर घड़ी बस एक खुमार चाहिए, मुझको सुकून चाहिए, मुझको करार चाहिए। वो खुद भी करार चाहता है लेकिन उसको करार नहीं आता, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से छलनी में पानी नहीं ठहरता, इसी तरह से आशिक के दिल में सब्र नहीं करता, वो सब्र नहीं कर सकता। हाँ जी, इस हवाले के और शेर है उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबान है। तो आखिरी शेर हमारे पास, न पूछ आलम बरगश्ता ताली आतिश, आलम बरगश्ता, आलम दुनिया, बरगश्ता उसका पलट जाना, ताली नसीब यानी कि नसीब का बदल जाना, बरगश्ता बदल जाना, ताली नसीब, नसीब का बदल जाना, बरगश्ता ताली नसीब का बदल जाना। ना पूछे नसीब के बदल जाने की, ए आतिश, वो कहता है आतिश मेरे नसीब के बदल जाने की, मेरे नसीब के फूटने की, या मेरी बदनसीबी का मत पूछ। बरगश्ता ताली का मतलब हम यहाँ पे बदनसीबी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कहता है मत पूछ बरगश्ता ताली, ना पूछ आलम बरगश्ता ताली आतिश, कहता है इस दुनिया की ना पूछ जहां की बरगश्ता ताली के नसीब के बदलने की, मेरी बदनसीबी की मत पूछो। बरसती आग, आग बरसती अगरचे जो बारह की जस्तजू करते, अगर मैं बारह कहते हैं बारिश को, बारह किसे कहते हैं बारिश को, शायद यार ना पूछ आलम बरगश्ता ताली आतिश, ऐ आतिश इस जहां की, इस जहां में हमारी बदनसीबी का मत पूछ। अगर मैं आग, बरसती आग जो बारह की जस्तजू करते, अगर कहता है मैं बारिश की जस्तजू करता, अगर मैं बारिश चाहता तो आग बरसती, बारिश चाहता तो आग बरसती, यानी कि मेरी इतनी बदनसीबी है कि मुझे बारिश के मांगने पर भी मुझे आग का सामना करना पड़ता है, मुझ पर आग बरसती। इसके हवाले से लिखा शायर में, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। जी बच्चे, ये हमारी शेर गजल नंबर 2 हैदर अली आतिश की जो मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे फिर आपसे। आज हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।